हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मु मुक्ति आपण मानको स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल एमकेएम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपण माने आगामी एलटीआर परीक्षा पई प्रिपेयर होउछंती। ए वीडियो रे मु आपण मान पई नै आछि ओडिया व्याकरण रो आउ एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक लेखा और लेखक। ए वीडियो रे हमें ओडिया साहित्य रो 7 जण प्रमुख कवि मानकर कृतित्व विषय रे आलोचना करिबा। ए वीडियो रे हम 7 जण कवि को विषय रे आलोचना करिबा जे कि जोटा कि सिलेबस रे अछि, किंतु हमकु आउट ऑफ सिलेबस आउ 5-6 जनकर कविंकर लेखा उपरे आलोचना करिया पई पड़िबो, जोटा कि हम नेक्स्ट वीडियो रे करिबा। तो जो 7 जण प्रमुख कवि रहिचंती सिलेबस अनुଯାयी सेमान होउछंती सारला दास, जगन्नाथ दास, उपेंद्र भंज, फकीरमोहन सेनापति, भीम भोई, गोपाल चंद्र प्रहराज एवं गोपीनाथ महांती। तो प्रत्येक कवि व लेखक निजर साहित्य प्रतिभा बଳରେ ओडिया साहित्य को समृद्ध करने सह रुद्धिमंत करी गढ़ी तोलिछंती। तो प्रथमे माटीर महाकवि सारला दास तांकर लेखा। सारला दासंकर विशेष किछि लेखा नहीं, जो लेखा गुड़ी अच्छी किंतु बहुत इंपोर्टेंट, बहुत गुरुत्वपूर्ण। यही 5टी लेखा गुड़ी मन रखा चेष्टा करेंगे। महाभारत, चंडी पुराण, विचित्र रामायण, लक्ष्मी नारायण बचनिका, बिलंका रामायण, सप्तकांड रामायण, बस यही 5टी मन रखिए। परवर्ती कवि होउछंती जगन्नाथ दास। ये जगन्नाथ दास पंचसखा जुगर कवि। आपण मान जानथिबे पंचसखा जुगर कवि होउछंती जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास को श्री चैतन्य अति बड़ी उपाधि रे भूषित करथिले। श्री चैतन्यंकर ओडिशा आगमन बेले जगन्नाथ दास को से अति बड़ी जगन्नाथ दास बोली उपाधि रे भूषित करथिले। तांको ग्रंथ गुडी को जदि हमें देखिबा, ओडिया भागवत, ब्रह्मांड भूगोल, तुला भिणा, ज्ञान सागर गीता, उद्धव जनाण, गज उद्धारण, अर्थ कोइली, 16 चौपदी, गुप्त गीता, ब्रह्म गीता, मन शिक्षा, पाहांती अवकाश, प्रमोद चिंतामणि, नीलाद्रि शतक, जोटा कि संस्कृत रे नीलाद्रि शतकम संस्कृत काव्य तांकर काव्य से भाव में जदि नबा आमे भागवत, टीका, बोली, मालिका, कोइली, चौपदी, चौतीसा, जनाण एमिति अनेक कौन। तो विशेष करी जगन्नाथ दासंकर मन रखिबे गुप्त गीता, मन शिक्षा, पाहांती अवकाश, प्रमोद चिंतामणि, इथिरु क्वेश्चन आसे। ओडिया भागवत तो आपन जानिथिबे। तो परवर्ती लेखक होउछंती गोपाल चंद्र प्रहराज। गोपाल चंद्र प्रहराजंकर ओडिया साहित्य को गोटे बलिष्ठ अवदान रही। ता कौन ना पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश डिक्शनरी। तो पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश प्रथम ओडिया भाषाकोश भाव में 7टी खंड भाव 9450 पृष्ठार यही संकलनटी सर्वमोट 1,85,000 शब्दर विशद विवरणी प्रदान करिछि। ओडिया साहित्य को गोपाल चंद्र प्रहराजंकर बलिष्ठ अवदान होछि कोन ना पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। तापरे तांकर अन्य लेखा गुड़िक कौन ना भागवत टुंगीरे संध्या, बाई महांती पांजी, दुनियार हालचाल, ननांक बस्तानी, आम घर हालचाल, बाई ननांक बुझुली इत्यादि। यही लेखा गुड़िक एग्जाम रे आसे। ननांक बस्तानी, ननांक पांजी, बाई महांती पांजी इत्यादि। ननांक पांजी फकीरमोहन सेनापति गोटे अच्छी। तो फकीरमोहन सेनापति परवर्ती लेखा होची फकीरमोहन सेनापति, जे कि ओडिया साहित्य को 4टी मुख्य उपन्यास प्रदान करिसंती, जहाँकि घरे घरे परिचित मामू, लछमा, 6 माण 8 गुंठ एवं प्रायश्चित। क्षुद्र गल्प मध्य तांकर क्षुद्र गल्प जो संभार अच्छी गल्प स्वल्प 1, गल्प स्वल्प 2
ସେଥିରେ ଆମେ 20ଟି ଗଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଗଳ୍ପଶିଳ୍ପ 1ରେ ପାଖାପାଖି 13ଟି ଏବଂ ଗଳ୍ପଶିଳ୍ପ 2ରେ ପାଖାପାଖି 7ଟି ଗପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ରେବତୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗାଲୋଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ, ମୌନା ମୌନି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୂଷିକ ଭବ, ଡାକମୁନ୍ସି, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ, ଧୂଳିଆ ବାବା, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ସୁନା ବୋହୂ, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନ୍ତା, ବଗଲା ବଗୁଲି, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଅଜାନାତି କଥା, ମାଧମାନ୍ତିକ କନ୍ୟା ସୁନା, ଅଧର୍ମବିତ, ପାଠୋଇ ବୋହୂ, ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଇତ୍ୟାଦି। ତ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଯେଉଁଟାକି 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପମାଳ, ଉପହାର, ପୂଜାଫୁଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅବସର ବାସରେ, ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୀତି ଯୁଗର କବି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ ରସ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କବି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, ରାମ ଲୀଳାମୃତ, କଳା କୌତୁକ, ଛନ୍ଦ ଭୂଷଣ, ରାସଲୀଳା, ବ୍ରଜଲୀଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିହାର, କୁଞ୍ଜ ବିହାର, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଦମୟନ୍ତୀ ବିଳାସ, ସତୀଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା, ରସ ପଞ୍ଚକ, ରସ ଲେଖା, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ, ମୁକ୍ତାବଳୀ, ରସ ମଞ୍ଜରୀ, ହେମ ମଞ୍ଜରୀ, ଚିତ୍ରଲେଖା, ପ୍ରେମଲତା, ଶଶିରେଖା, ପଦ୍ମାବତୀ, ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ। ସାଧାରଣତଃ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, କାରଣ ଦେଖିବେ ବିଳାସ ଆଉ ପରିଣୟ ଏସବୁ କିୱାର୍ଡ ସବୁ ଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଘାସର ଫୁଲ, ଓଡ଼ା କପାଳ, ନବବଧୂ, ଛାଇ ଆଲୁଅ, ରଣ ଧନ୍ଦଳ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ନା ମନେ ନାହିଁ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ସରସଜ୍ଜା, ତିନି କାଳ, ବାଘେଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସଂକଳନକୁ ବୁଝିବା, ଯେ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 1940 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ ବହିର ଚାଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1955ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଲାଗି। ହରିଜନ, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି, ରାହୁର ଛାୟା, ଦୁଇ ପତ୍ର, ସପନ ମାଟି, ଶିବ ଭାଇ ଅପମଞ୍ଚ, ଲୟ ବିଲୟ, ତନ୍ତ୍ରିକାର, ମାଟି ମଟାଳ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ମାଟି ମଟାଳ ଲାଗି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
এই দুইটা एग्जाम रे ओटीटी ओएसटीटी एलटीआर आरएसटी एटा पई मोस्ट इंपोर्टेंट अवकाश सुंदरी अनल नल ये सब होची तांकर उपन्यास मनर निया दिग दिहुडी बुंदाए पानी किछि कहिबाको चाहे जानकामा मेरिया परवर्ती लेखा होचंती भीम भोई अंधकवि भाव में भीम भोई परिचित जे कि महिमा धर्मर प्रचार प्रसारक तो तांकर जिते गुड़िए कृति अच्छी तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति होची स्तुति चिंतामणि भीम भोईंकर सर्वश्रेष्ठ कृति तांकर जेते महिमा धर्म को आधार करी तांकर लेखा गुड़िक प्रत्येक लेखारे से महिमा धर्म को महिमा गोसाई को प्राधान्य देइछंती हालिया गीत डाल खाई रसरकेली जाई फूल ब्रह्म निरूपण गीता आदिअंत गीता अष्टक बिहारी गीता निर्वेद साधन स्तुति निषेध गीता मनुसभा मंडल गृह धर्म महिमा विनोद भविष्यत मालिका पुण्य सुहिता कलिजुग गीता महिमा गोपन शिशु वेद इत्यादि ये सब थिला भीम भोईंकर लेखा। तो आमे आज 7टी लेखकों विषय रे जानिले परवर्ती क्लास रे आमे एक्स्ट्रा आउ किछि लेखकों विषय रे जानिबा जेमते राधानाथ राय आउ जो बळका रही गले राधानाथ राय सुरेंद्र महांती राधानाथ राय रही गले सुरेंद्र महांती रही गले आउ रही गले राधानाथ राय सुरेंद्र नाथ महांती आउ नाबा में नंदकिशोर बड़ किछि किछि आउ एक्स्ट्रा लेखा लेखक जे अछंती तांको लेखा को आमे अल्प अल्प डिस्कशन कर देबा जेमति आउ रहले बलराम दास गोदावरी महापात्र इत्यादि ए मानक लेखा आउ टिके आमे आउ गोटे क्लास कर देबा तापर एमसीक्यूज क्लास करबा परवर्ती क्लास रे आमे आउ गोटे कांसेप्ट क्लास करबा तापर एमसीक्यूज क्लास स्टार्ट हबो दुईटा एमसीक्यूज क्लास रे आमे पूरा कवर कर देबा जेतक अछि लेखा लेखक ऊपर जति क्वेश्चन बनै हबो आमे लेखा लेखकर परवर्ती क्लास रे रहछि। धन्यवाद।